पूर्वी खबर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेप केस की सुनवाई शुरू कर दी गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान देश में डॉक्टरों के हाल पर अदालत ने चिंता जाहिर की। सवाल ये उठता है कि आखिरकार कब तक इसी तरह बेटियों की बलि चढ़ती रहेगी? क्या एक इंसाफ के लिए देश कर रहा है दूसरे रेप केस का इंतजार? देश का एक एक नागरिक कर रहा है न्याय की मांग, फिर भी नहीं मिल रहा इंसाफ। शिल्पांचल के भी विभिन्न संस्थाओं, व्यापारी, छात्र छात्राओं, शिक्षकों द्वारा हर जगह जगह रैली निकाली जा रही है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में देखा गया कि आज रानीगंज के IME के बैनर तले एक सामूहिक रैली निकाली गई, जिसमें घरेलू महिलाएं, छात्राएं, डॉक्टर, व्यापारी वर्ग के लोग, नौकरी पेशा लोग सभी ने एकजुट होकर, एक मत होकर न्याय की मांग की। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। आरजीकर मत एक बड़ जगह যদি এতদিন ধরে হলে একজনকে যদি না ধরতে পারে, আইন যদি কোনোভাবে তার পথে কি না যেতে পারে, তাহলে যদি এটা অলিতে গলিতে হতো, যদি গ্রামে গঞ্জে হতো, তাহলে আজকে কী ঘটনা ঘটতো। তাই আমরা সমস্ত মানুষের জন্য, পুলিশ থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মানুষ, শিক্ষক, অনেককেই রাত্রিবেলায় কাজ করতে হয়, শুধু দিনের বেলা নয়, রাত্রিবেলায় সমস্ত বর্গের মানুষ, শুধু ডাক্তারকে রাত্রে কাজ করতে হয় তাই নয়, সিস্টার আছে, শিল্পকর্মী আছে, IT কর্মী আছে, প্রত্যেকের রাত্রিবেলায় কাজ করতে হয়। তারা যাতে নিরাপত্তাভাবে না ভোগে, তারা যাতে আগামী দিনে সুবিচার পায়, আর এই ধরনের নেককারজনক ঘটনা যাতে না হয়, তার জন্য আজকে সমস্ত বর্গের মানুষ রাস্তায় নেমেছে। এই অবস্থার মধ্যে, তার মধ্যে কিছু কিছু নেতৃত্ব, আমি কোনো দলের কথা বলবো না, কিছু কিছু নেতৃত্ব যে কমেন্ট করছে, তাতে আগুনে ঘি ঢালার মতো অবস্থা হচ্ছে। এটা কি ইচ্ছাকৃত? এইভাবে তাদেরকে অপমান করে কি ইচ্ছাকৃত? এই যদি একজন নেতার কমেন্ট হয় যে নারী কেন জিন্স পরবে, সে তো মদ খায় না, সে ড্রিঙ্ক করে, তাকে শাসানো হয় যে যদি বিপদে পড়ো আমি দেখবো না, এই যদি ঘটনা ঘটতে থাকে, আমাদের পিঠ একদম দেওয়ালে ঠেকে গেছে। কোন দেশে বাস করছি, কোন রাজ্যে বাস করছি আমরা জানি। ঘটনার দিন তার বাড়িতে, মেয়েটির বাড়িতে যখন খবর দেওয়া হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে, মিথ্যা খবর দেওয়া হয় যে তাদের মেয়ে আত্মহত্যা করেছে। আমরা জানি সে আত্মহত্যা করেনি, তাকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, নৃশংসভাবে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। তারপরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি বলছেন যে ঘটনায় তার পরিবারকে 10 লক্ষ টাকা দেবেন। আগেও আমরা দেখেছি ধর্ষণের রেট বেঁধে দেওয়া হয়েছে, এবারও দেখছি রেট বেঁধে দেওয়া হলো 10 লক্ষ টাকায়। बहुत क्रोधित। उपाय क्या है? ऐसे ही नीचे निकालो, इनके कानों तक आवाज जाए कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम लोग 40 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा घटना कभी नहीं सुना है, और ये सारी स्टेजेस हम पार करके आए हैं। बहुत शेमफुल है सबके लिए। अब इसका एक ही उपाय है, वी वांट जस्टिस। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। कैमरामैन बिट्टू के साथ मनोज नाग की रिपोर्ट, पूर्वी खबर, रानीगंज। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब